Faith, excited na? Yeah. Let's go, IJ! Happy! Excited na. Excited na. Bye-bye! See you next week. Next week talaga. Parang wala na itong bakasyon natin. Bukas lang yan, nandito na kayo. So ayun na guys, Very fast. prepare na kami. Very fast for the Ayan. days. Uy, ayan na. Hello! Hi, Mommy! You ready? Hello! So, ready na i-surprise mga bata? Wala sila kabalo nga muli ta karong adlaw. Today's May 8. Friday. Usually dula na to karon di ba sa mga bata, banding na mo. Online game. Walang game today. No game today. Anak mi na birthday. Ikaw, Faith, say excuse mo, Faith. Birthday sad? Ano yung Latinan? I mean, Surprise. sa bahay ng plan. Surprise. Bahay lang din. Tapos next day sila. Apil punta. Isang sa salamin. Ano oras kayo punta next day? Dari mi sa building. Kasi Faith, ikaw yung building. Dinner siguro yun, no? Dinner, good. Hey! Hi! Are you excited? Excited na kayo muli kay para ma-surprise sa mga bata. Labi na si CA Seal. So cute. Yee! So, Okay na yan. Wait na. guys, kasya ba? 3, go! Kasya. Kasya ang good. Dako man ang sakyanan. Dako na sakyanan. Yeah! Oh my Kuya, let's go home. Right, comfortable. Yes, very comfortable kuya. Only few minutes. Thank you. Mami. Hindi, bag mo, para di kami hirap. Hello. We're all fit. Hoy. Nothing is impossible. Hello, yes. Let's go. So, abangan ang amuang video Alcohol sa mo. na ma-surprise na mo ang amuang pamilya, mama, papa, ang amuang mga anak. See you Philippines! See you Davao City! Woohoo! Let's go! Oh, nice music kuya. Nice music. This is Kuya Dizam. Yes. Yes, dapat Hi. si Jun eh. Jun pa naman. Hello. 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 Kasi wala sumin niya yung basan pa. Yes. Liit pa si Troy. Ano? Oh. Ah, it's okay. Hello. Faith, Mommy. Jam. Let's go. Char. Troy and Athena traveling back to Manila. NCA. Mami? Ha? Kasi isa kong phone. Hello. Hello guys. Oh, twister, no? Hello. Asa tas McDo. Kay Barato man. Tara. Yes. Yes. Oh, tadi. Mami. Let's go. Let's surprise her. See you soon na. Hello, Mami. Hello. We're here. Mami. Surprise natin mga bata. Uwi na kami anak. Surprise namin kayo. Love you. See you soon mga anak. Surprise. Oh, asa excited na si Faith. Woohoo! We're here.
Kinsa excited na? Si Pet. Kami. Hello, I'll see you soon. Dito kami sa bus pupunta sa aeroplano. Papunta tayo. We're gonna see you soon. You thought that we're gonna be there on May 17, but it's not. We're coming today. May 9 surprise. Honey. Hi, El. Let's go, El. Sila JM, nauna na. The different flight. Mami! Asa na ta karon? Davao na! See you soon, guys! Alright ba? Yes, we're here. Look, guys. Suppressor today, suppressor moment. Yes. Let's go. Nawala ka tugo na eh. Let's go. Mami. Welcome to Davao Air. Hello. Abot kami Davao. Hello, bro. Si bro anang sundo sa to. Thank you. Ang iyang bagong sakyanan, Braulio's Montero's. Duha ka Montero. Wow, sana all. Nahalin ng isa. Alright, so paulit namin kay among i-surprise. Kunya ang idea is tawagon ni Daddy Ken ang mga bata. Idea ni Daddy Ken mga anak. Panawagon ako. Panawagon mo ni. Kaya kuha ko nilang Jollibee sa likod. Jollibee. Kaya dito giputan ako ang Jollibee nila. Yes. Pero pag open, iba pa lang Jollibee. Kahapon pa problema kung saan na mo eh. So guys, Mark. bro, Davao Bukidnon pa. Okay. Kapit ta. Davao Bukidnon? Yes. Mo man ka ning road pangalan Mo ba ni? pangalan sa Davao Bukidnon pala to. Oh, Davao Bukidnon yung pangalan ani. Mark, grabe kalapad Mark no? Lapad kaayo. Magkaiba ko. Tapos i-surprise na itong mga bata. So ato na pagwaso ng mga bata no. Bro no? Yes, pwede na sa magbaba sa baba kasi may dala akong Jollibee, drinks and burger and fries and spaghetti. Alright. So kailangan nilang magpunta sa akin para kunin sa loob ang kanilang drinks and food. So muna ang plano bro. Yes. Tapos pag open, surprise! Jollibee! Samuel, it's us. Happy na sila. Masyak dyan sila. Kanang yung feeling gani bro na wala ka kabalo. Unya, pagkuha niyo mo, ha? Talawin ang mga reaction bro, i-video niyo mo bro. Mo man ang gina-videohan ginako bro kay para man isang ano kanang gusto nimo ma-reminisce gani kung sa initabo atong adlaw. Mo na gina-document ginako siya 20 bro. Ako patindugon sila din Mark. Yan. I-open ako gamay lang. Ana lang. Oy, tago mo ha. Tago mo sa inyo ang ano. Tago lang. Makita ka din, Daddy.
Anak lang mo, Mark. Sige, crouch lang. Anak lang mo, hindi lang halatagod. Sige, Tapos, kamusta na kayong tatlo? Kailan kayo? Siya na, May ilaw kasi doon, Daddy. saan? Okay. May sa side na yun, tapos makita si Mark. Pwede kayo mahiga dyan. Higa lang kayo. Sige. Okay. Okay, bro. Gawas daw Hindi din, na. Mark. Ha? Suga ni. Sige. Tagawas daw, tanaw ko. Makita mismo ni Mami Mel. Tanaw na ako, ha? Ha? Sige. Kanina na, aninag ka eh. Dili kita. Aray. Dark man, good, bro. Kaning. Ha? Kining dili sa kilid sa mo. Napatid siya Dili siya. Kani, bro, dili. Kini siya kita. Pero dili sa likod, bro, dili kita. Sige. Dark din dili. Okay. Mami, are you ready? May Kasi sa balay, bro, sa among house front, aga lang ani ana, bro. Magbugawas ko, bro. Kita Di ka ba dyan. kita sulod, bro? Kasi dalawang side na ilaw. Ikaw baba ka na. O, baba na kayo, ha? Saan ba tayo saan ba sila pupunta? Dito sila Dito Diyan? sila. O, sa akin. Dito. Oh. Bro, ikaw na makita, Mami Mels. Si CA, naglabas na? Oh, nasa gawas, bro. Nasa gawas. Yan, mami. Pwede ka maglapit dyan, mami, sa ano. Wala bang problema. Mark, di mo makita, Mark. Di, bro. Mark, ayaw kayo pataas ng video, ha, kay. I-open ako, pero kamay lang. Si, Anak lang. bro. Nami dali, bro. Uy, dadig yan, ganda ng car mo. Ano na sila kayo? Uy, Ito, black. dadig yan. May-black, Daddy. Oh. Ha? Sorry ko ba? Okay, sige. Akuntiyan. Ito ka naman mo, nag-uungat yan, ba? Magugot. Okay na itong bata, kayo, mapilo-pilo pa. Daddy again. Oh. Eh. Uy, enjoy kayo ni. So, Mark, nanadyo ka sa balay ninyo, oh, Mami Mels. Wala ni among kuan. Nana mo Wala, diri, usap na to sa- guys. Black 21 la ano. Verde Street. Oo, very distinct. Basta pagdiretsunan ni ko dili. Oo, Naka lang pagdiretsunan. ID. Nagunga yun sila. Ay, nani tagiya, sir, sir? kami tagiya, sir. Bala- I-surprise na tagiya. mo mga bata. Gi kami sa gawas. Thank you. Kilala niya ang opportunity, binibigyan namin yan sir. Bro. Nag-video pa. Bro, pati ate ko sa kanila, diba? Tago mo, ha? Oh, sige. Kaya ako mo ano. Tago namin, bro. Nagtago namin. Bro, sa kabulsak yan. Oo. Baka di ako makatayo pag... Nana, Jude mo. Nana, is yung sweet home. Hala! Diyan na yan! Mark, tama ba ni Mark? State pa ko. Ha? Asa ba yung mami? Ay, di. Doon sa kabila pa. Pikas pa. Next Dapat sa gawas, no? Oo, nasa gawas. Eh, syempre, Jollibee, gubi ha. Favorite nila. Sige tayo, Daddy. Surprise! Ako milan si Mat. Ala, Pag-open nila dito. Maliwanag. Sabi ko sa'yo. Hindi, pero hindi tayo kita dito, mami. Mark, tago mo. Nasa Marky. Ako minangan. Sisilip pa yan. Si mama na nawag. Ay, ba't nag-video na sa Daddy? Si Mami. Papikyo. Hi. Mat. CA. Saan si Marky? Marky. Gusto niyo Jollibee? Mat, halika. Marky. Jollibee ba? Pasok kami? Hindi papasok. Mamaya na. Gusto niyo Jollibee? Sige. Ay, meet my new car. Ha? Bago? Oo, pangalan niya kay Denzo. Weird masyado. Kanina, sino to? Video ka, Joe. Nga naman. CA, you like my car? Matt, Wait, you like my car? Suspicious masyado. Suspicious Mark. masyado. Ano yan? Matt, you like my car? Bakit? Ikaw, Mark, you like my car? Kasi, Ang pangalan niya kay Matt. di suspicious masyado. Kunin niyo ng kunin niyo na may burger ako dala. Asan? Gusto niyo burger? Sige. Oo. Open niyo. Okay. Akala ko wala kayong ano, hindi kayo makauwi. Nag-video na may Jollibee daw.
Basta mami. Oh, sige na, kunin nyo na mga Ay, Daddy. bags. Sakit na sa utian. Ay, utian. Sabihin nyo, hindi kayo makauwi. Na-cancel flight. Nag-video Daddy, sabihin nyo cancel flight. Ha? Sabihin nyo cancel flight. Tara, Jake, tayo. Jacob. Kanita. Surprise? Salat. Dati ka na. We're gonna play! We're gonna play today! You really surprised? You thought next week? No, because I told him that, okay, I have a secret without. So, I got a ticket by next week. I'll be here on Sunday. Today is the Sunday! Today is what? Tomorrow's the Sunday! Alam ko kami magsundo. Alam kami magsundo. Oh, nako, eh. Yan ang surprise. Ha? Surprise. Surprise! Surprise! Hindi! Surprise. Unload. Sa inyo to, Daddy? Oh, Hindi, eh. si Matmat ito. Bingkar ang nila. Kasabi. Uy! Kadati Ken yan. Drive nyo yan, uy! Ihatid ako ni Daddy Mark. Sige na, sakyan na kayo. Sasakyan nyo. Wala, saan yung tingog, Mark? Ha? Saan yung tingog? Atin to Montero. Ha? Matt! Be, atik lagi. Hindi, joke lang. Tingnan ako. Marky! Matt! Ha? Right. See? Matt! Nagustuhan ba daw niya sa sakyan? Suspicious a bit. Aligbili ka ulit ito, Tricket. I saw. Matt! Marky! Gusto mo niya sa sakyan? Yung smart ba yung video open? Dito sa yung dati. Oh, tingnan niyo. Oh, nakalata. Agree ako, free. Free. Oh, sige na. Hatid niyo na ako sa bahay. Another prank. Suspicious to the post. Bakit suspicious? Totoo na, kay video na mo. Baba, ako yan. Jollibee. Bakit pala? Dadulungan din mo sa We're Jollibee? going outside today. Ay? Punta tayo sa labas mamaya. Kain muna kami. Tapos mag-coffee tayo sa Ay, wala kayo. Ano nasa magkita? Ha? Nasa magkita? Nine? Nasa si Kuya Mark. Sisi, mag-message na. Tapos, ihatid niyo muna ako. O tama, yung sasakyan, mami, yung susi. Ihatid niyo muna ako. Ano ba yung susi? Marunong ka mag-drive. Marunong na kami dalawa mag-drive. Sige. Check yun ako. Tigisa kayo. Drive ako. Okay, pwede daw. Kung marunong ka mag-drive yan. Ha? Dati Okay ka, na, ha? extended na anak mo. Dati ka, no? Uy, license! Uy, Matt! license! Pasok ka muna tayo. Wala, kung marunong ka mag-drive. Pare, ikot. Dari. Matt! Sa inyo yung ano te? Wait lang, Matt. Sa Wait lang. car? Sa inyo yan? Dari, pare, ikot. Relax, Margie, relax. Kanila. I'm thinking about changing white color na black. Uy, sa inyo talaga yun. Sa atin yun, Daddy. What do you think? What do you think? Like it? Eh, prank yung Daddy na. Prank. It's a prank yung Daddy yun. Miss na kita, Daddy, Mami. Kala namin, hindi kami makauwi. Automatic pala yun. Sila vlog te, nasa Alpha na. Si Mark hindi mag-drive sa Kuani. Ano sa ano? Wala siya sa Alpha. Ha? Sa ano? Magkain lang tayo, tapos mag-coffee daw tayo. Mercury sila ngayon. Oo, We'll use the new one. ano? So, Kaluoy po daw ni CEO. Oo, kala niya ba ya, ano? Nag-invite niya yung mga friend niya te. Dito, nag-invite niya doon. The new one. Fortuner. The new one. Ha? Ano ko na, mabili. Bili lang dati. bago yan. Nakuha kanina. Oh, kanina yun. Pangalan, tingnan mo yung pangalan na. Muhammad. Di, confused ako, Daddy. Confused. Sabi mo, prank. Kasi na yun, ano. Prank. Kasi hindi sa atin. Ano ba talaga, Daddy? Sige na, Mike. Imuha na yan? Kailangan ko taxi job eh. Imuha na? Dili, ilaha. Diba? Melay. Hindot Mami sa'yo no? Mel. Yeah. Mami Mel. Mami Mel. Hindi ba kita, Mami Mel? Sige sa kita. Ibuta na siya. Iwan na, kuya. Fluffy! Di, kay Mat. Baka wala ito na, Daddy. Bye! Successful!
Isang burger. That the idea that they can. Oh, para pag open nyo, makita Yes, nyo sir. ang Jollibee. Jacob, oh, Jacob. Ay, hi. Oh. And I bought this for you, PA. Ha? Bag eh? Boxes. Oo, parang hindi ko. Is it box? Ito, kalibo. It dropped. See, give this to Jacob. Basta ka, Jo. Wait, I'm gonna give it to Jacob. Angry Bird yan? Oh, give it to Jacob. Angry Bird? Hapon na lang kasi yan. This one, Angry Bird yan? I'm gonna give this to Cobb. Jacob, this is yours. Nag-open my notebook. Yes. Ano yan? Abang ko. Meron din ako, no? Parang ganun lang. I do my sweets. Ano itong pencil? Eh, si eh, barato mong pencil ito. Okay. Magkano doon dari in pesos? This one. Kung ito pwede naman ako ni Maui. Dahil kayo di ba? Smart. Give Jacob ano sa Ano si Wilari yung rich country kasi? Well, tak. Pag walang tax dari, rich sila. Rich na country. Pero daming oil sila, di ba? Daming oil, di ba? Oil. Ito pasalubong natin kay ate. Dari, what if daming oil ang Philippines? Pwede. Completely brand new. Yeah, my Samsung. Meron ito ha? Yeah, my Samsung. Hala. Mami. The Samsung. Mami, important. See, this is your bag. Ooh. What's that? Ikaw, hindi ko na si Sir, din mo ako. What's that? Real power warrior. I'm a warrior. Oh, see, oh, check your bag. Oh! Oo, we see it. Jacob. This is crap. Jacob. Yeah, you did it. Jacob. Still little. I think it's a little only. How about tomato? Right here? Ano kayo ni Martin? Socks? May socks kami? Let's explore that Samsung. May socks kami, Daddy? Let's May explore socks kami. Yung ko na. Walang. Mami, may socks ba kami? Hindi, wala. Don't worry, Maggie. We'll have Mura dun. after that. Ito mga sakto. Sige pa eh. Uy! I Kami kayo forgot. ito? Yeah, how to power on? How to power on? Parang akin mo yun, Daddy? Dali. Parang akin. Oh, isobra dito. Hey, Ha? that's my basket. Yeah. That is my pocket. Hindi ko ako, Daddy, hindi ko na-need ng ano, ng scissor. You're sitting on my sofa. Power lang talaga. Power. Wala po na. Mapower yung ka. You know? Easy. Warrior kasi wala niya. Warrior ako. Come here. Okay naman. Ano bango nito? Hey, put it in Hindi, your bag. pabungon nyo. Ito? Ay, yun gusto nyo, di ba? Oh! Ito ang favorite ko. Original to, Daddy? Daddy, asan yun naman ang bag? What? Yeah, how to power my Oh. phone. Mag-last to ng long time, Daddy. Mga next year. Mag-last to ng long time. Oh! Kunin yung gamit. Pinunan yung normal. Tapos, pinadayo. Dapat one yan. I actually have my old phone. Baunan mo, bumili kami dun mura eh. I got my old phone back. Oh, I spent phone yung sige mo. Ito siya. Oh. Akin yan. Binigay ko sa inyo. Kaya wala mong gamit, Ana. Hindi yan kaya Roblox. Kita yung ako bulag Roblox. Hindi kaya. Hindi ko lihok. Hindi ko lihok. Yung Samsung namin, halos ano, pati messenger mag-lab. Updated na kasi dati yung ano yung ano niya week. Hindi, iyak eh. Kuha naman niya ka ng toy collection gani. Mga daka. Kasi Ah! Hoy! Kanina ka! Nakasakbi ako. 44. kasi Parehas sila. Parehas Parehas kami. O, baka magkapalitan kayo ha. Ito. Susi ako na ako. Mark. Niya, Mac. Okay, right? Wait, place it in the box and place the name. I'll get socks. Uy, kuha ka Same ng size lang yun ha. How was it? Oy. Oy, oy, oy. Wait, I'm gonna compare this phone to my... Tapos, Mark. That's it. Okay. Yeah, Oh, nagaw. Ito sa kanya, Yes. blue. Blue yung sa akin. Bro, sabi mo yung black. Black. Kaya sabi mo na black always sa akin. Okay. Wala. New everything. Ha? Ano all? Pwede yan sa pang ano eh. Ano kaya ano? Mat? Yay! Ito pinaka-pipisikin ko lang. Dali, nakalimutan eh. Pwede yun. Ano ba? Water bottle. Hey! Ikea yun. Ikea. Kailangan ko siya i-break Steve. Yeah, which one's more better? Which one's more better? Ha? Which one's more better here? Both. Ano? At least I... You can, that one you can charge also through MagSafe. Yeah. Hindi close mo na yun. Ba? Wala ba? Mami? Gusto mo eh. Amoy ko eh.
Take one tablet of Monolith and leave a security inside this. Ito ka 9:30 tayo dapat nandun. Pwede niya? Can we wait? Ulan ba? Inyo man. Hindi ako gumidikit. Ulan ba? Nahuga akong puti ganihan. Mag-slippers lang ako. Oh, this feels so good. Which is for better quality? Samsung? Which is for better quality? Samsung? Bakit yun yung mga nila? Ito, close sila. Ito? Oh, nag-fit to siya kay perfect daddy. Hindi mo na gamitin ngayon kasi ulan. Puti. Dapat mga special. Bukas, gamitin nyo sa birthday ni Mama. Ha? Birthday ni Mama? Birthday. Birthday ni Mama. Sa anniversary day. No, Okay. Ulit! Anniversary, eh? Ay, sa birthday ni Mama. Jo, pasalubong kami oh. Tara, brown na ganyan. Branded na. Yeah, may fizzy orange ka. Branded na yung ibang tangste. Ito may fizzy orange ka. Parang rubo-rubo daw. Isa rin ilabay mo sa tang. Sa'yo, di ba no? Pwede to mag-running daddy? Mag-running. Hell no! Mag-running ka, all white. Oo nga. Kami talaga nagpagdamoy ito, special na. Dala ko kasi. Yung special ko yung Oh, brown. I'm keeping this, of course. Maka-job ko ba ng 5 dito? Mami, yung ano, red sa blue. Ha? Nagkanan ba gising? See, give another copy to Jacob. Sige, kita dito, Jacob. I'm going to take a picture. Yeah, of course. Take the Maria Luigi. Take the Maria Luigi. Okay, give it to Okay, sige, oh. Oh, Jacob. Jacob, look, oh, for you. It's you, Jacob. Oh, it's you. But tell your mommy, ano, I'm your daddy now. And your mommy's mommy, man. Forget about your real mom, okay? Uy, Okay, this is for Jacob. Jacob, uy! Can you give it to Jacob? Oh. Yes. See, look. Ano tawag nito last shoes daddy? Sir Martin, hindi mo alam yan? Oh my God. Lahat gusto nila may ganyan. Tapos ikaw, hindi mo alam yan. Yeah, can you give it to Jacob? Oh, Jacob, oh. Jacob. Oh, yes, yes, oh, oh. Finally. Kuya, uwi. For years, finally. Nakalo, oy, oy. Ano sa mga? Hello, oy, oy. Nagtala ka na ano dyan, ginoktok. Sa oras, uy, hapit na mag-90. Gahan nyo ito. Yeah. Let's not free. Uy, bis na kayo na. Can I stay with this clothes? Yeah, we're gonna drink coffee outside, so you should at least wear something nice. Your shorts is fine, just your upper. Kuya, Spider-Man. Take video. Yeah. Okay, oh. You can wait, eh. Skillwood. Thank you, mommy, daddy. Thank you. Wala yung book market, may book, may ano, may Skillwood. Wait. I-hair ko parang kahit Ha? Hair ko parang kahit Wait, how do you change wallpaper? Gusto mo pala, ano lang, enhance lang yun. Kasi hands up. Hindi siya crazy. Hindi siya crazy. Thank you to Kuya. With tubig and then ilagay ko ng leave-in conditioner. Sponge ko siya with ano, yung leave-in conditioner. Leave ko lang siya. Ah, okay. Angel. Angel! Tat Angel! Happy birthday to you! Happy birthday to... Oh, open! 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 Jacob! Oh, open! Jacob! Open! Open te! Open te! Hey, say. Talaga, Jacob. Open te! Open! Open te! Open! Wow! Wow! Oh! Ah! Grabe si ate. Hindi nakulap si ate oh. Open! Pa-picture na naging mo si Jacob ba natin. Nindot nga video. What's O picture. should I connect? Ah, kaya ni ate ay. Randomly spawn. Ah, grabe si ate oh. Di mabuksan lang. Di mabuksan. Giguba lang yun ni ate. Oh. Pwede ko lagay lang Ah. sa kwarto ko. Open. Oh, hinahin ha. Basi malagpot. Malinis po siya, mommy. It's actually my first time seeing that kind of phone. Open. Malinis. Kaya ate ay. Wow. Turn on, turn on. Open. 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 I bet it's gonna be damaged with Jacob. Why? Palitin na lang ko, ante. Palitin na lang o case. Welcome, te. Una, picture kay Jacob. Oh, picture na, ante. Take picture na, take picture. Picture, 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 picture. Ibutan dahil ko, ante. Asa to ka na, mami? Wallpaper, wallpaper. Okay, so muna mong driver. Ano may doon ka drivers to bang ano puli-puli. Ang isa papuan, ang isang drive pa panakan. Uy. Ayan si Mami Mela. Hi Mami. Hello. Il. Hi Il. I got the hotspot already. Okay. Let's go. Let's go. Oh, grabe, nag-moist man yun. Asa sila? Sila lang.
Hello, tol. Hello. Ha? Si Mama, sige panawag. Noel, what are you drinking and eating? Just cookies and cream, cookies and cream. What about this? Can you tell me about all of the There is cookies. drinks and food that you ordered? I ordered cookies and cream, this thing, and this, I don't know what it's called. It's called Okay. Sigmatism. But is it tasty? Yes. It's called Sigmatism. Huh? Sigmatism? No, this is Ay, mami. Tanong natin. Oh. Baka pa market. Happy Mother's Day! It's a prank!